गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर आयशा खलीक। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9, हिजरत मदीना। लेक्चर नंबर 8 में हमने हिजरत मदीना के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा। मैंने आपको उसकी बुक रीडिंग भी करवाई, आपको उसकी एक्सरसाइज भी करवाई। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, अब ये मज़ीद जो लेक्चर है ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पे मबनी होगा, लेकिन पहले मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट जो हैं मेन टॉपिक जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें असल में ये है क्या। फॉर योर रिमाइंडिंग, आपको रिमाइंड होना चाहिए कि हम जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका असल में मोटिव क्या है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में 13 साल से तबलीग के काम को जारी रखे हुए थे। 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने उनका बहुत ज़्यादा उनको सताना शुरू कर दिया। उनको मुख्तलिफ़ तकालीफ़ पहुंचाई गई, इवन के जब वो तंग आ गए और फिर भी मुसलमान जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, मुसलमान हो रहे थे। कुफ़ार मक्का से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में ये डिसाइड किया, एक फ़ैसला किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देते हैं। यही उनको पर्पज़ नज़र आया कि उनको ख़त्म करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो साजिशें करनी शुरू कर दी, उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का प्रोग्राम किया कि हम हिजरत कर जाते हैं। और वो किस तरफ हिजरत करके गए? मदीना मुनव्वरा की तरफ। हिजरत का मानी क्या है? हिजरत का लफ्ज़ी मानी है अपना इलाका या वतन छोड़कर दूसरी जगह पर आबाद हो जाना, दूसरी जगह पर चले जाना। ठीक है, अब इस टॉपिक में, इस लेसन में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ये हैं कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वहाँ पर जाने तक उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो हमने सारा कुछ रीडिंग में पढ़ा है। उसके अलावा रास्ते में उन्होंने गारे सौर में क़याम किया था। 3 दिन तक आपने गारे सौर में क़याम किया। वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बेटी हैं वो खाना पहुंचाती रहीं, उनके बेटे भी उनकी मदद करते रहे। मीन्स के पूरी फैमिली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामन रही हिजरत के सफ़र में। फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तरफ क़याम किया। वहाँ पर आपने मस्जिद कुबा की तामीर की, जो कि इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद है। ठीक है, फिर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, जहाँ पर तमाम जो इस्लामी मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स हैं, तबलीग व अशात की जो तालीम है वो सारी वहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, अब हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या हुक्म दिया? नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाएं और अगली सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मदीना मुनव्वरा चले आएँ। हिजरत मदीना के 2 असबाब बयान करें। असबाब तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने जस्ट 2 का ही जिक्र करना है। नंबर 1, इस हिजरत का एक फौरी सबब यह था कि कुफ़ार मक्का ने हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। नंबर 2, हिजरत मदीना का एक बड़ा सबब कुरैश की ज़िद और इस्लाम से दुश्मनी थी। मीन्स कि वो अपनी ज़िद से हटते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि ये सब या तो इनको ख़त्म कर दें या वो इस्लाम छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किन अल्फाज में तसल्ली दी? नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये कब पेश आया ये वाक़या? जब गारे सौर में उन्होंने क़याम किया तो वहाँ से मुशरिकीन मक्का का गुज़र हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा गए। उन्होंने कहा कि आज हम पकड़े जाएंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर एक मकड़ी ने उस गारे सौर के धाने पर जाला बुन दिया, जिसकी वजह से कुफ़ार को गुमान भी ना हुआ कि अंदर कोई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुफ़ार मक्का ने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से क्या ऐलान किया? कुफ़ार मक्का ने यह ऐलान कर दिया कि जो शख्स आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। उन्होंने जब देखा कि ये तो निकल गए हैं, ये तो अपने घर में हैं ही नहीं, जब सुबह को उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर हमला किया तो वहाँ पर हज़रत अली मौजूद थे, जो कि कुफ़ार मक्का की अमानतें वापस देने के लिए ठहरे हुए थे। जब उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर देखा तो वो आग बगोला हो गए।
انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ جو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ تھے ہمارے شارٹ کوشچن آنسرز۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچنس کی طرف۔ آپ غور سے سنیں گے، لانگ کوشچنس وہی ہیں، آپ کی بک میں جو ایکسرسائز ہے اس کے لاسٹ میں جو کوشچنس رائٹ ہوئے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں، اور اس کے آنسر جو ہیں وہ بک میں سے ہی ہوتے ہیں، ریڈنگ میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ذرا سا شارٹ فارم میں ایک پراپر فارم میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، آنسر سنیں گے تو آپ کو ضرور انڈرسٹینڈ ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو لرن کرنا ہے۔ ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کی وضاحت کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام خبریں پہنچاتے رہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما کھانا پہنچاتی رہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون و مددگار رہا، مینس کہ ان کی پوری فیملی اس میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، انہوں نے ان کو اکیلا نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے وہ تمام قریش مکہ کی تمام خبریں لاتے رہے کہ ان کا اب کیا پلان ہے، وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور وہ کس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور حضرت اسما جو تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ عنہا، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچاتی رہیں۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر کی فیملی اس میں بہت معاون و مددگار رہی، انہوں نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا لانگ کوشچن نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں۔ اس کے کیا نتائج ہوئے، اس کا کیا کنکلوژن نکلا، وہ اب ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کوشچن کی صورت میں۔ ہجرت مدینہ کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مواخات مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو کہ مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ تھے کچھ نتائج تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ 5 پوائنٹس دیے گئے ہیں آپ کے کوشچن کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لرن کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہجرت مدینہ۔ اس کی ہم نے ریڈنگ بھی کی ہے، آپ کو وربلی بھی سمجھایا بھی ہے، آپ کو ریڈنگ بھی کر کے بتائی، ایکسرسائز بھی ہم نے کی ہے، شارٹ کوشچن آنسرز اینڈ لانگ کوشچن آنسرز، سارا کچھ ہم نے اس کو کور اپ کر دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ضرور سمجھیں اور اس کو ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔